Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Mga nasinating pagbaha sa Subo, giimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa Negros Oriental, 21 ka mga tao ang patay sa Canlaon City. Samtang eskwelahan sa Gandara, Samar, kanunay mabahaan kung musaka ang tubig sa sapa. Ug kapin 6,000 ka mga trabaho ang gitanyag sa Fiesta Job Fair sa Lapu-Lapu City. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibon Castro. Sa pagbalik karong adlaw sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kabahin sa kontrobersyal nga flood control projects, nahisgutan ug napangutana ang nahitabong pagbaha dinhi sa Subo atol sa pagpuso-puso sa Bagyong Tino niadtong Nobyembre 4. Ani ang report ni Alan Domingo. Taliwa sa kontrobersya sa flood control project sa Senate Blue Ribbon Committee, naisgutan ang mga flood control project sa Sugbo. Nakapangutana si Deputy Majority Leader Senador Risa Hontiveros sa Department of Public Works and Highways nga binilyon ka pesos nga gigahin alang sa flood control projects alang sa Sugbo nga anong misangpot sa grabing pagbaha, pagkakalas sa gibahaan ug pagkaguba sa mga kabtangan. Given that scale of investment in the last 3 years, in the last decade, sir, the sheer volume of flood control projects supposedly in place to keep our people safe, bakit po umabot sa ganito? Kamatayan, nasaktan ng tao, nasira yung mga bahay at ibang structures. Matod ni DPWH Undersecretary Arthur Biznar nga nagpadayon na ang pakisusi nga gipasugdahan ni DPWH Secretary Vince Dizon. Hinoon, iyang giangkon sama sa pamahayag ni Dizon nga ang mga flood control project sa Sugbo nga way nahimo aron mapugngan ang grabing pagbaha sa Sugbo. Despite yung ganito kalaking budget, dami ng flood control projects, ang nakikita po natin sa nangyari is ineffective po yung itong mga proyekto na ginawa sa Cebu. Subay nini, nakapangutana si Hontiveros kang Biznar kung angayan bang manubag ang mga kontraktor sa flood control project sa Sugbo nga mihatod sa kalautan sa mga Sugboanon. Alang kang Biznar, angayang manubag ang mga kontraktor. At least i-consider na ang nangyari ay homicidal negligence. At dahil doon, dapat talagang bigyang danyos ang mga kababayan nating nawala ng buhay ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa kapalpakan ng contractors. Kauban si Clans Gabutin. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. 21 na ang kumpirmadong namatay sa Canlaon City sa Negros Oriental, subay kini sa 11 uwahing taho nga nakuha sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Samtang laing 7 pa ang padayong gipangita. Ano ang report ni Orchid Slapingkaw. Nasayran nga duha sa 11 uwahing nakalas na ugad sa Moises Padilla, Negros Occidental. Gituuhang gianod sila sa kusog nga bulog sa baha sa Canlaon City. Sagad sa mga nakabsan sa kinabuhi, nalakip sa pagkaanod sa ilang mga panimay sa baha. 440 ka mga balay ang himpit nga naguba sa dakbayan sa Canlaon, samtang 883 ang partially damaged. Gawa sa pagkaon sa ilang panimay, ang uban naligiran usab sa mga dagkong bato nga gituuhang gikan sa bulkang Canlaon. Matod sa pipila ka mga lumulupyo sa barangay Mula, Canlaon City, buhawi ang mibundak sa kilid nga bahin sa bulkang Canlaon. Kini ang gituhang tinubdan sa kusog nga baha nga nagdalagdag kumbato. Sa 11 uwahing taho sa PDRRMO, 1,794 ka mga mag-uuma ang naapektuhan sa Bagyong Tino sa Canlaon City. Kapin sa 1,808 ka mga ektarya sa kaumahan ang apektado. Kapin sa 57.6 million pesos ang kinatibuk ang danyo sa kaumahan. May mga classrooms nga nangaguba, lakip na ang mga bangko, IT equipment, o gubang learning materials human nga bahai ang mga tunghaan. 5 kataytayan sa dapit ang di pa maagyan human nga naguba sa bagyo. Mapasalamaton si Canlaon City Mayor Chubasco Cardenas nga taliwa sa nahitabo na dasig sila sa pagtinabangay. Mapasalamaton usab ang mayor sa nagsugwak nga mga hinabang nga ilang nadawat. Padayon ang mga repacking sa relief goods o padayon usab ang pag-apod-apod sa tinuod nga nanginahanglan. Ako si Orchid Lapingkaw, Balitang Bisdak.
Kanunay gayud nga mabahaan kining usa ka eskwelahan sa lungsod sa Gandara, Samar nga nahimutang haduol sa Suba. Maong aduna sila'y panawagan sa kagamhanan. Ano ang report ni Nico Sereno? Naghakot sa pipila ka mga importanteng butang, lakip na appliances kining mga tao nga naabta namo niadtong Domingo sa hapon. Didto kini sa Tagnaw Elementary School sa lungsod sa Gandara, Samar. Epekto ni Bagyong Uwan, gilunupan ang eskwelahan. Tungod sa iyang lokasyon nga anaara sa likod ang Gandara River, dali ra gyud kunong mabahaan ang ilang eskwelahan, lakip na ang pipila ka mga balay tupad niini. Matud sa teacher nga nahinabi namo, kung maghinangat ang daotang panahon o bagyo, maniguro na lang sila og elevate sa ilang mga butang aron dili mabasa. Pero usahay gyud kuno makalitan sila pananglit gabii mubundak ang kusog kaayo nga uwan nga di sila makaandam. Every time na malakas ang ulan, lumalaki yung tubig. Yung mga box, ini-elevate namin. Pero kagaya ngayon, kasi yung apo ko lang inutusan ko pag ng printer, yung nilagyan pala ay parang bulok na bumagsak. Wala na yung printer na hulog. Kung grabe pa kuno ang uwan o daotang panahon, usahay halos tagadughan o mutupong sa pultahan ang tubig. Kung bukas, kung mamaya hindi na umulan, bukas ng hapon, medyo na. Pero kung dahil high tide ngayon, parang pag umulan pa, lalaki pa yung tubig. Nang hinaot sila, matukuran og 2-story building, mapahimuslan og masiguro ang mga kagamitan sa ilang eskwelahan nga dili mabahaan. Sa pikasbahin taliwa sa mga environmental challenges nga nasinati karon, dili lang sa Leyte apan sa ubang bahin sa nasod, nanawagan kining mga cost-oriented groups og konkretong aksyon gikan sa gobyerno sa mga issue sa environment. Atol sa anibersaryo sa pag-igo sa Bagyong Yolanda, nagpahigayon sila og forum, nagtuki sa lain-laing issue ug hagit karon sa kalikupan. Naalala ko kasi yung Yolanda, no? Kasi experience ko kasi siya. Nga hindi natin na-experience si Yolanda ulit dito sa Tacloban ngayon, pero na-experience siya ng iba't ibang lugar, lalo sa Cebu. Nakikita ko yung itsura ng Yolanda nung time na yun sa Cebu. So ngayon parang sabi ko, wala talagang pagbabago. Uban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Laing aumento sa presyo sa produktong petrolyo ang ipatuman sa mga fuel retailers sunod simana. Mato ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero nga subay kini sa International Petroleum Trading sa milabay upat ka mga adlaw. Gibana-bana nga 60 sentimos ang napanlantawang aumento sa gasolina matag litro, 75 sentimos usab sa diesel, samtang piso ang gibana-banang aumento usab sa kerosene matag litro. Hinuon ang tukmang aumento sa presyo mahibaw-an sa Lunes sunod simana. Padayong mihangyo ang Mandawi LGU ngadto sa national government sa pagtukod og infrastruktura sama sa dam sa kabukiran sa Sugbo aron makontrolar ang tubig gikan sa bukid ug kalikayan ang halapad nga pagbaha. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa City Development Council meeting, nahisgutan ang kabahin sa nahitabong halapad nga pagbaha ug mga lakang alang niini. Sa usa ka simulation, gipakita unsa ang nahitabo sa pag-awa sa waterway sa Butuanon. Nagikan sa parte niini sa kabukiran, sakop pa sa Cebu City ug ang pagsuyla sa tubig sa halapad nga bahin sa Mandawi City. Na-highlight sab ang importansya sa dam gikan sa bukid aron makontrolar ang agas sa tubig. We asked the moment siguro na national government help nga para ma-address gitong dito sa mountain barangays, hopefully katong dam gid ba, mga catchment basins para ma-slow down ang water o ma-trap dito a portion of it. Sa plano kabahin sa pagpatuman sa 3-meter easement sa kasapaan, gipasalig sa City Hall, doon na mga meetings kabahin niini ang mga opisyales sa mga lakang nga himuon. Ang giklaro sa syudad, tali sa mga partisipante sa meeting, labi na sa mga barangay kapitan, ang importansya sa preemptive evacuation kung dunay magdanga-danga nga daotang panahon. So ni work to siyang massive nga pre-evacuation move sa city, but moving forward, mo na lang gina ang batasanon sa mga tao kung nay warning, bakwit yung tanan. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Namasin nga makapangitaw trabaho ang pipila ka mga babay sa barangay Maghaway, Talisay City piniagi sa pagpanglimpyo sa mga gibahaang lugar sa barangay Dumlog. Samtang gihulagway nga anaa sa 50 ngadto sa 60% ang gihimong clearing operation sa mga lugar na bahaan. Ani ang report ni Marie Dumabo. Kining 5 ka mga babay ang nitamak sa mga lapukon nga dapit sa barangay Dumlog. Ug bisan sa kainit na sa panahon, wa nila kini panumbalinga. Buti lang mo trabaho nga manglimpyo sa mga balay nga gibahaan ug napuno sa mga lapok diha sa barangay Dumlog. Mga taga Purok Avocado, barangay Maghaway sila kinsa apektado usab sa bagyong Tino. Di hinuon sa baha kundi sa kusog nga hangin, hinungdan nga guba usab ang ilang mga payag-payag nga panimay. Ngita lagi may trabaho, ma'am. Mauan may ba manglimpyo. Kay way trabaho. Karon pa. Puso ko nila kay tapos sa panlimpyo ba kay ako ba nagitaki ba wala ba trabaho. Wala pang hinabuan mo. Wala. Di pero imong balay po naguba pod gamay. Oh, payag naman ko na. Katangtangin si ang pulo taon tong gipanghiktan. Apan kay wa man nagpatrabaho kanila, kay ang mga tagbalay ang nangunay paglimpyo sa mga gibaha ug nalapukan nila nga mga panimay. Kini mga inanod sa mga putos sa mga diaper lang ilang nabitbit. Hinungdan nga nanawagan usab sila og tabang. Nambang taon ni Gaalang taon mi ginagmay ba kay para makatabang sa namo. Pag ba nagitaki man ko niyo way papanginabuhi. Samtang padayon ang clearing operation sa mga sakop sa Action Agad team sa Talisay City LGU, DPWH ug sa mga pribadong kumpanya. Hindi ka to ma'am nata tingis mga 50% ang atong nakuha kang lapok ug debris ang atong ipang kuha diron dire kay na-clear man ang katong mga daan ilang agyanan. Sa ato ang lapok ug debris ang atong gi-clear. Samtang pipila sa mga evacuation center, sama na lang sa Lawaan Uno nga eskwelahan ang gipaubos sa misting sa Talisay City Health aron kalikayan ang sakit nga dengue. Kini samtang nagpadayon usab ang pagrasyon sa tubig ug pag-apod-apod sa mga ayuda. Uban ni Marlon Malgazo, Rod Prado, Marie Dumabo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Department of Environment and Natural Resources sa Region 7 may pagawas na og notice of violation ug stoppage order batok sa The Rise sa Monterasas nga nahimutang sa bukirang bahin sa Barangay Guadalupe dinhi sa Rakbayan sa Subo. Alang sa dugang detalye ani ang live update ni Luan Merundina. May Ses nahisgutan ang grabing pagbaha sa Monterasas de Cebu sa pagbalik sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa mga flood control projects. Gawa sa mga opisyal sa DPWH, lakip sa gidapit ang mga opisyal usab sa Department of Environment and Natural Resources. Thank you, Your Honor. Si Regional Executive Director Lodimir Salak sa DNR7 mo'y niatubang sa Senate Blue Ribbon Committee. Iyang gisaysay kanila nga tulo ka adlaw human kusukusuha ang Sugbo sa bagyong Tino. Miumol siya og team nga gilangkuban sa Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau, Penro, Senro ug sa Local Government Unit, lakip na ang mga opisyal sa Barangay Guadalupe. Sa ilang investigasyon, ilang nasayran nga 734 ka mga punuan sa kahoy ang giputol sa developer nga way pagtugot sa DNR. Laing kalapasan nga nasuta mao ang ilang gitawag nga dili kompleto nga engineering geohazard assessment ug ang pagkahugno sa duha sa 17 ka mga retention pond. Sa kinatibukan, napo sa 33 ka mga kondisyon nga gilatid ubos sa environmental compliance certificate ang nalapas sa developer. Tungod sa kalapasan, nipagawas na og notice of violation ug stoppage ang DNR7 batok sa developer sa The Rise at Monterasas. Meron na pong notice of violations at stoppage order. At I can assure you po as of Wednesday, hindi na po sila mag-ooperate except yung i-repair po yung nasirang detention fund at saka i-disselt po nila kasi baka bumalik po yung bagyo po. Gawa sa kasong kriminal nga ilang gisangat subay sa pagputol sa mga punuan sa kahoy nga walay pagtugot, gimanduan usab sila nga muhulip og 73,400 ka mga punuan sa kahoy subay sa nalatid sa balaod. At kami po sa DNR, hindi po kami papayag na seedling ang kanilang ipalit, kailangan puno sa puno. So 73,000 po kapalit ng 700.
Kailangan po nilang itanim yan sa lahat ng open areas ng kanilang project. 140 hectares po yan, by the way, Your Honor. SES pipila lang kini sa mga findings sa gihimong investigasyon sa DNR-7 batok sa The Rise at Monterasas. Gawa sa Monterasas, gisubay usab karon ug gipaubos usab karon sa investigasyon sa DNR ang uban pang mga development projects sa mga mountain barangays. SES? Dagang salamat, Luan May Rondina. Kapin sa 6,000 ka mga job vacancies ang gitanyag sa gipahigayong fiesta sa Lapu-Lapu Local and Overseas Job Fair. Si Luan May Rondina sa report. Bisan pa man sa nasinating pag-uwan-uwan kaganihang buntag ni hugop sa the outlets sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City, kining gatusan ka mga individual nga nangindahay nga makatrabaho. 2,470 ka mga job vacancies ang gitanyag sa 28 ka mga local companies nga nisalmot sa job fair. Samtang 3,846 ka mga kahigayunan nga makapanrabaho abroad. Ang gitanyag usab sa 8 ka mga overseas recruitment agencies ilabi na alang sa mga nasod sa Europe ug Middle East. Ang mag-inahang Rosalina o Roxanne Lucenio nga taga sa Akbuaya lakip sa mga nisway pagpang-apply og trabaho abroad. Pareho silang nakatrabaho na abroad apan niuli sa Pilipinas dihang nahumana ang ilang kontrata. Ug kay may kahigayuna naman usab nga makatrabaho abroad, pareho silang nagpa-pre-register sa job fair. Kini bisan pa man kung may pagduha-duha na si Rosalina, kung may mudawat pa ba kaniya og trabaho sa edad nga 52 anyos. Basta ugnay mo dawat sa mga kuan sa edad, dakog edad para matibok-tibok po lang kwarta ba kay dili sa tuwaron mingaw kayo. Ya naman gud koy bayronon sa balay, natay estudyante. Mato ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, gilauman nilang mas daghan nga mga mulupyo sa laing dakbayan o lungsod ang lakip sa mga mupahimus usab sa job fair kay bukas man kini alang sa tanan dili lang sa mga taga Lapu-Lapu City. With recent events like typhoon, like sa earthquake na nitabo recently diri sa Sugbo, ilag yung gi-take ang opportunity nga makapang-apply gid sila. Ang uban siguro niini dili man tingali mga jobless kundi ang uban ani nangita ni sila mga new opportunities nga moabot para nila. Kini na ang ika-15 nga job fair nga gipasiugdahan sa Peso Lapu-Lapu karong tuiga. As of 2 p.m., niabot na sa 671 ang mga registered applicants. 450 ang mga nang-apply sa mga local companies, samtang 221 alang sa mga trabaho abroad. Ug 87 na ang na-hired on the spot. Dire man ko sa to daghan mag mga opportunities, no? It's just a matter of bridging the gap between job seekers and the employers. So ang mga employers na kinahanglan man gyud og kanang mo assist nila nga para makuan gyud mapangitan og paagi nga makapag sila mga talents, no, all over Cebu or even the neighboring provinces. Uban ni Marlon Melgazo, Luan May Rondina, Balitang Bisdak. Concrete road o seawall nga proyekto sa DPWH sa Negros Oriental nahugno tungod sa storm surge atol sa bagyong uwan. Pipila ka mga panimay ang nangaguba. Ang detalye sa report ni Orchid Silapingkaw. Nabuslot ang konkretong karsada sa National Highway sa sitio ng Bagang Barangay Poblasyon sa Santa Catalina, Negros Oriental tungod sa bagyong uwan. Naguba kini tungod sa nasinating storm surge nga migusbat usab sa seawall. Tungod sa dayon sa karsada, daw nahisama sa langob ang ubos nga bahin niini. Nahunlak ang duha ka lane sa National Highway maong dili na maagian. Gawa sa kordon, gibutangan usab og reflectorized equipment para dali makitan sa gabii. Giayo na kini nga karsada human maguba last year tungod sa dagkong bawd nga mugna sa bagyo. Giayo kini apan karong bag-o lang nakita nga maski adunay gibag-on nga karsada apan wa kini mga kabilya. Ang riprap sa seawall adunay pipila ka kabilya. Tungod ni ini, nagtuo ang mga residente nga substandard ang maong proyekto. Butang nga gisalikoy sa DPWH, kay maton pa, nakasubay sa standard ang maong mga proyekto. Everything sa pag-implement is based on plans. Ang nagawa ng plano yung sa planning and design section. Pero standard po yan. Samtang pila ka balay ang naguba sa storm surge sa lungsod sa Santa Catalina. Mato ni Venido Gondaw, wala sila mubakwit maski giingnan nga adunay storm surge tungod kay naanad na sila sa mga dagkong bawd.
Apan sa wala damha, niabot sa ilang balay ang tubig ug naanod ang ilang mga butang. Nagpasalamat na lang sila nga way namatay sa insidente. Dahil man kusugan ng hangin wala rin good may Badagan ang gamit na mo ng anod. Yang uban nga salbar. Samtang gipabakwit nila nanti makaisugan ang iyang pamilya ug nagpabilin siya sa ilang balay. Apan sa dihang midako ug mikusog ang bawd nga misulod sa ilang balay, dali siya nga may palayo sa lugar. Pagbalik ni ini, nagusbat na ang ilang balay. Ding dira mis gawas tapok may antod nga pagbalik na mo dahil wala na balay. Wala usab may balo ang uyuan ni Jovelyn kung unsaon pagpabarug ang nagusbat nilang balay. Panawagan nila nga matabangan sa lokal nga kagamhanan sa pagpabarug o balik sa ilang mga panimay. Gisuwayan pagkuha sa GMA Integrated News nga makuha ang habig sa Santa Catalina Municipal Official. Apan walay matud pay authorized nga mo issue sa statement. Matud sa situational report sa PDRRMO, 13 ka mga balay ang totally damaged sa Santa Catalina, samtang adunay 12 ang partially damaged. Sa kinatibukan sa Negros Oriental, adunay 21 ka mga totally damaged ng mga balay, 31 ang partially damaged o gusa ang slightly damaged. Ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak. Nagpadala og mga hinabang ang lalawigan sa Bohol ngadto sa mga nabiktima sa bagyong Tino dinhi sa Subo. Gani nagpasalamat si Governor Enrico Aris Umentado sa mga misuporta sa donation drive. Gawa sa ilang nakolekta nga hinabang gikan sa donation drive, muhatag usab og bugas. Ingon man financial assistance ang Bohol LGU. Matud pa sa gobernador nga iyang gikalipay ang kadasig sa mga bulanon nga musuporta sa mga Sugboanon. Subay sana sinating pag-uwan-uwan sukad kagabi hangtod karong adlaw, Talisay City Mayor Samsam Gulyas miawhag sa mga talisaynod nga nanimuyo sa landslide prone areas nga maniid kanunay. Giawhag niya ang mga mulupyo nga maminaw kanunay sa mga personnel sa Disaster Risk Reduction and Management Office. Sukad kagabi, mipihigayon og monitoring ang mga personnel sa City Disaster Risk Reduction and Management Council sa kasapaan ug sa mga dapit sa dakbayan nga sagad bahaan kung mubundak ang uwan. Milingkod na sa katungdanan ang bagong direktor sa Cebu City Police Office sukad kagahapong adlaw. Siya si Police Colonel George Ilanan ang mihulip sa katungdanan ni Colonel Enrico Figueroa. May isip kini nga pagbalik serbisyo ni Ilanan sa dakbayan sa Sugbo sanglit dinhi man siya na destino kaniadto hangtod na balhin siya sa laing dapit. Samtang usa sa gisusi karon sa kapulisan sa dakbayan ang kamatayon sa 68 anyos nga pari kansang lawas na palgan sa usa ka kondominium ni atong Miyerkules sa buntag. Base sa investigasyon sa kapulisan, nakaangkon og samad sa liog ang pari agi sa kutsilyo. Gipalad man pa sa kapulisan ang investigasyon sa maong hitabo sa pari kung aduna ba kini foul play. Itong crime scene investigation, usual process sa crime scene. Kuyog naman nila dito ang taga-crime lab. So mag-process to sila sa crime scene. Ito na sila dito. First nga matching order ni Arbe. Narescue sa kabombiruhan sa Ormoc City ang usa ka dakong sawa nga misuksok sa makina sa usa ka sakyanan nga nakaparada sa parking area sa usa ka mall niadtong November 13 sa gabii. Base sa impormasyon sa kabombiruhan, adunay usa ka staff sa mall ang nakakita sa maong sawa nga anaa haduol sa mga tanom. Dali dayong mitawag ang staff sa BFP Ormoc aron magpatabang nga makuha kini. Sa dihang dakpo na sa kabombiruhan ang maong sawa, mikamang kini padung sa usa ka nakaparada nga sakyanan ug misulod sa makina ug didto na kini gikuha. Mukabat sa 12 kilos ang timbang sa maong sawa. Gi-turn over na kini ngadto sa Environment and Natural Resources kun ENRO alang sa tukmang pag-atiman ug pagbalik niini sa hustong Pinoy-anan. Kapin sa usa ka semana nasukad ni Igo ang pagbaha mugna ni Bagyong Tino. Apan padayon gihapon ang clean up drive nga gihimo sa kabarangayang apektado sa Mandawi. Giklaro sa City Hall, gisud na karon ang sitio level para malimpyuhan. Ani ang report ni Nico Sereno. Miyerkules dihang nabisita sa GMA Regional TV ang sudlunon nga bahin sa Barangay Upaw, Mandawi City. Sa sitio Ilog o Grand Sena, naglunang gihapon sa baha ang krasada, maong nagbotas na lang gyud ang mga residente. Sa ilang mga panimay, subsubsab ang pagpanglimpyo sa mga mulupyo, lakip na ang pagdispatchar sa mga basura. Giklaro sa City Hall, human sa clean up sa mga major roads sa syudad,
mga interior nga danasab ang ilang gisulod karon. Sa mga gihatag nila nga videos, makita ang mga heavy equipment nga mirumbo sa mga sudlunon nga dan. Ang mga tao kibaw naman nga nagkuha ng city sa mga debris, nanghabwa na po sila sa ila nagyong suod-suod sa ilang sitio, silang balay. Ibutang sa down. Tangon, the next day, makikita na sa kagnaalag yapon yung debris, which is understandable. Gihimo kining katinawa ni Malig-on kay daw sa daghan gihapon kunog basura sa kadalanan, labi na sa mga nabahaan pag-igo sa bagyo. It's a positive thing in the sense nga gihabuan nila lang basura kay kibaw na sila ang city na pick up. So mo take pa siya a little while. Pero pag everyday na basura mo gawa sa daan. Mo na tabo. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nagpadayod karon ang gihimong validation sa Mandawi City LGU sa tanang mga naapektuhan sa halapad nga pagbaha tungod sa milabayng bagyong Tino. Ano ang report ni Nico Sereno? Niadtong Miyerkules, gisugdan sa Mandawi LGU ang validation sa mga naapektuhan sa bagyo. Nag-house to house ang mga taga-City Social Welfare Services o CSWS staff para interviewon ug i-validate ang listahan. Nagsugod pa hinuon sila sa pipila kalabihang naapektuhang barangay. Amo instruction was walay CS personnel nga taga barangay ana siya i-assign. Dapat kung asa siya nga nagpuyo nga barangay adto sa salain nga barangay mag-validate. To avoid prejudice, to avoid perception nga naay paboran. Ang mahipos nga data makatabang para sa kinatibuk-ang listahan sa mga apektado ug sa extent sa danyos kada balay. Kabahin kini sa gipangayo usab nga listahan sa national government pinaagi sa DSWD sa mga apektado. Ina naman to initial lista baya, di ba, last week sa CDR mo sa CSO. I-validate kung tinuod ba tong initial nga list. Na fully wash, partially katong na totally wash or na submerged yun ilang balay. So, makita ra niya sa validation. Samtang gibisita karong adlaw sa mga city officials ang haya sa namatay sa baha sa Mandawi atol sa pag-igo ni bagyong Tino. Personal nga gitunol ni Mayor Jonky Uwano ang hinabang pinansyal sa pamilya nga taga-barangay Tingob. Namatay ang biktima human sa pag-awa sa Butuanon River ni adtong higayuna. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nanawagan og mga volunteers ang Biasong Elementary School sa Talisay City aron motabang sa paglimpyo sa eskwelahan. Kinumduman nga lakip ang Talisay City sa mga grabing naapektuhan sa bagyong Tino ug daghang mga basura ug danyos ang gibili niini. Gikinahanglan nila ang clearing ug cleaning operation aron mabalik ang kalimpyo ug kahapsay sa eskwelahan. Giklaro sa ilang social media post nga wala pay tubig o kuryente ang maong tunghaan apan gi-prioridad nila karon ang pagpanglimpyo. Mga kapuso, posible gihapon ang mapanganuron nga panahon inubanan sa pag-uwan-uwan sa matag karon ug unya sa pipila ka mga lugar dinhi sa nasud. Tungod kini sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ nga nakaapekto sa Visayas, Mindanao ug sa Palawan. Nagpasulabi usab ang Northeast Monsoon o amihan sa Batanes ug Babuyan Islands. Sa rainfall forecast sa Metro Weather, taas ang kahigayunan nga uwanon ang Central ug Eastern Visayas, ilabi na sa Cebu Province nga posibleng makasinati og kusog nga pagbundak sa uwan. Posible gihapon nga uwanon ang nahabiling mga dapit sa nasud tungod sa localized thunderstorms. Karong Sabado sa magpakilanman, atong tan-awon ang sugilanon sa usa ka inahan ug anak nga makapatandog sa atong mga kasing-kasing. Pagabidahan kini nila ni Rochelle Pangilinan ug Yuen Micael. Busa ayo si Piata karong Sabado alas 8:15 pagkahuman sa Pipito, Manaloto. Samtang sa nagpadayong sing-off round sa The Voice Kids, mas nagkagrabe ang hagit ug ang pagpakitang gilas sa mga contestants. Apan kinsa ka kanila ang magtigi sa final battle round. Kana uguban pa atangi sa The Voice Kids karong Domingo alas 7 sa gabi pagkahuman sa Bubble Gang. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasud.
Mga kapuso, 41 days to go na lang ug Pasko na. Maayong hapon ug happy weekend, mga kapuso.